ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନେ 5ଟା 15କୁ ଉଠି ସାରିଛେ ସବୁ ଫେସ୍ ଫାସ୍ ହେଇଗଲୁନୁ ଭୁଟ ବର୍ଷା ହେଲା କିଣିଦେଲି କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧି ନଥିଲି ଏବେ ରନିଂ ଯାଉଛି ବୋଲି ପିନ୍ଧିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସକାଳୁ ହିଁ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଛୁ ରନିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ରନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଅଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୋର ଏହି ରନିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି ମୋର 5 ଦିନ 6 ଦିନ ହେଇଯିବନି ରନିଂ ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଡେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ 7 ଡେ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ବହୁତ ज़्यादा मजा भी आसब। आउ देखिपारुथिबे पूरा एमिति पूरा सुनसान जगह है। सुनसान जगार आपण को भाई एकला ही रनिंग करुचे। आमर गाँ टू आमर गाँ ब्रिज टू यही पर्यंत ए गछ पर्यंत आसीचु, किंतु मु एकला बेली गली नहले आहरी सियाड़े अच्छी बड़गाँ ब्रिज मते जाई पारि थांतु, किंतु आज मु जणे आसी से कम एक्सरसाइज करके पळेबा। देखा जदि ए वीडियो जदि प्रथम थर आसती प्लीज लाइक करी चैनल सब्सक्राइब करी बेंच को ऑल कर देबे। सो गाइस फाइनाली एवे एक्सरसाइज पूरा अधा ही अधा बाकी अच्छी। आउ घरे भी मुग बतरा खाइबा। देखो पूरा एक्सरसाइज करी पूरा झाड़ पूरा सब एक्सरसाइज सारीदबा, तापर सूर्य नमस्कार करदबा, तापर घर को जीवानी है। घरे जाइए पाठ पढ़ा पड़ो 7टा ରୁ 8टा क्लास करची। तो गाइस फाइनाली सब एक्सरसाइज सरीला 7टा गला कहीं ना जाई पढ़ार भी अच्छी। हाँ चलो आज ये सेकेंड डे देखा। जय जगन्नाथ।